sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning. Sir, yellow yung mga sakintig paminaw mo ka na itong latest update para karong lawa. As of 4 AM kanina, atong monitor nga bagyo nga si severe tropical storm nga si Nando kaya nasigpatan kini nga naa sa 780 km east of Kasiguran, Aurora. Kini si Nando nagdala gyapon sa kusang sa hangin umabot og 100 km per hour doon ng sentro ug Gasines nga umabot og 125 km per hour. Kini nagairog pa northwest sa Kusgon nga 10 km per hour. Sa karon kining si Nando na siya direkta epekto sa tunasod pero kaning trough niya mo nagdalag mga pag-ulan dinhi sa may Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora ug Quezon. Og kini si Nando gibana kini nga posible maglandfall dito sa may Batanes or Babuyan Islands, Lunes sa buntag and Mixit sa Martes sa buntag or sa hapon. Sa laing bayan ng Southwest Monsoon ug ning habagat ang mao kini nakapekto sa may Southern Luzon, sa Visayas ug sa western section sa Northern ug Central Luzon. Ug para sa to ang forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa tibok probinsya Sugbo sa sunod gamay 4 oras kay makasanatik ang buntag fair weather condition nga nagapotensya sa mga isolated na mga ulan ug mga thunderstorms labi na sa hapon ug gabi ug gumikan kini sa habagat samtang hinay nga tuna sa kasarangan hangin nga gikan sa pagkatang kasadpan nga tuna sa kasadpan ang mapasabi din sa tibok Visayas din balad sa itong karagatan malinaw nga tuna sa kasarangan ang mga pagulod ug pagkaroon wala tayong isyong giluwanin din sa Sugbo. Sa mga plano maliog dagat karong adlaw atong taob sa dagat karong alas 10 sa buntag ug muna sa unya alas 4:59 sa hapon. Temperatura sa Sugbo karong adlaw range sa 25 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw musilang karong alas 5:33 sa buntag ug musab kini unya alas 5:42 sa hapon. Ug wala ka natong latest weather update gikan diri sa Butas Pag-asa kini si Manny Nagbay. May buntag, happy weekend. Salamat Sir Manny, happy weekend sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Meaning adlaw nga Sabado, pizza 20 bulan sa Septembre, tuig 2025. Pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update nining adlaw nga Sabado. Salamat ni Sir Manny Jan Nagbay ug mayong buntag kanatong tanan. Sa kabisi magkatungan adunay lain nga misa mutambong o magamutan guskong balitan atong dakbayan mahibalo gayon ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.